बेआईन बाली चालाण बरगड़ ग्रामांचल पुलिस द्वारा 2 हाइवा और गोटे पोकलिन मेसीन जबत 2 अटक शनिवार सकाळ 9 घंटा समय सूचना देला ग्रामांचल पुलिस। बरगड़ बाउसेनपाली निकट दंता नदी रे चलीथिला बाली चालाण खबर पाई ग्रामांचल पुलिस पहुंची चढ़ाऊ करथिला। तेबे एही घटना रे 2 जनंकु गिरफ करबा सह 2टी हाइवा और गोटे मेसीन जबत करिछि पुलिस। बरगड़ जिल्ला रे बाली चोरा चालाण हेउतबा खबर बढ़ुतबा बेले पुलिस पक्षरु कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। पार्वती गिरींको 100तम जयंती उपलक्षे बरगड़ मिनी स्टाडियम ठारे शनिवार मध्याह्न 12 घंटा समय जातीय स्तर रे दिव्यांग क्रिकेट मैच अनुष्ठित हो जाइछि। समीर दिव्यांग सहायता ट्रस्ट पक्षरु भारतर 4टी राज्यर दल एही क्रिकेट टूर्नामेंट रे भाग नेछंती। आंध्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बरोद्रा रो दल मैच रे भाग नेइतिबा बेले आज प्रथम दिन रे ओडिशा और बरोदा गुजरात रो दल मध्य मैच अनुष्ठित होइतिला। दिव्यांग माने मध्य काहाठारु कम नुहे बोली खेलाली माने जणाइथिबा बेले एही मैच द्वारा खेलाली उत्साहित हेबे बोली आयोजक माने जणाइछंती। मोर ना सरोजकांत कुमार, मोर घर कलाहांडी, आम ओडिशा दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट भाइस कैप्टन अच्छे। मोर फर्स्ट बरोदार आमर ओडिशा थिला और ग्राउंड तो बढ़िया आज्ञा, पिच तो बहुत बढ़िया, बॉल भी बाउंस बैट के खेलवा लगी भल लगुचे, आउटफिल्ड भी इनर बढ़िया अच्छे, बढ़िया लगुचे खेलवा लगी। मुई तो नहीं देखबार आज्ञा 70+ 75 दिव्यांग मनकर तो आज्ञा बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी। मुई बरगड़वासी के आमर ऑर्गेनाइजर आज्ञा के बहुत धन्यवाद देवी। से बढ़िया प्रयास गोटे बरगड़े कर तो बहुत जगह के खेली जाऊँ कि बरगड़े यहाँ पहला टाइम होमको बहुत खुशी लगुचे। आमके जदि आपणकर गणमाध्यम देखुवे लोग बेले बहुत उत्साहित होना मोटिवेट होना आसवा कथा से मन लगे भी स्पोर्ट्स रे सब फील्ड रे अच्छे, क्रिकेट बोली ना एथलेटिक हो जेकोसी स्पोर्ट्स को चूज करन आस नाके समस्त भविष्य अच्छे। दिव्यांग मान भी कहार कम ना आज्ञा, से भी आम नॉर्मल लोग पर सब खेली पार्छुँ बुली पार्छुँ सब किसी। मेरा नाम कल्पेश मैकवान है, मैं वडोदरा गुजरात से बिलोंग करता हूँ। यहाँ बरगरा उड़ीसा में हम लोग 4th स्टेट लेवल की क्रिकेट मैच खेलने आए हैं और यहाँ पे आयोजन ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और यहाँ हमारा फर्स्ट मैच इवनिंग स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर हम लोगों ने टॉस हार के फील्डिंग लिया था और अभी हमारा मैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा टफ है और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट 11 बजे हम लोग ट्रैवल करके आए और 12:30 बजे हमारा मैच स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहता ही है। ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है, क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया और वो भी इतना अच्छा किया है। काफ़ी टाइट है अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी आप लोगों ने भी मैच देखा कि हम लोगों ने किस तरह बॉलिंग किया है और अभी हमारी बैटिंग चल रही है। हम लोगों को भी वही सेम महसूस होता है जो नॉर्मल लोग खेलते हैं क्रिकेट, और हमको भी वही फीलिंग्स हो रही है, क्योंकि ग्राउंड होम होता है, सेम पिच, सेम बॉल, सेम बैट, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हमको भी वही फीलिंग आ रही है सेम टू सेम। हम लोग वही बोल रहे हैं कि जो दिव्यांग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो बाहर निकलो और बाहर की दुनिया भी एंजॉय करो, तो ताकि उनको भी पता चले कि बाहर की दुनिया में और कौन कौन से खेल है। यहाँ पे देखो क्रिकेट को इतना लोग प्रमोट नहीं कर रहे, व्हीलचेयर क्रिकेट तो, फिर भी हम लोग काफी सालों से लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और अभी इतना फेमस हो गया है कि लोग अभी यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं तो उनको मिल जाता है कि व्हीलचेयर क्रिकेट क्या है उसके बारे में। हाँ, हम भी बोलेंगे ना कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके पंखों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके पंखों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, हौसलों के उड़ान होती है। बरगड़ जिल्लार आईन श्रृंखला स्थिति को नहीं मुख्यमंत्री उद्देश्य दाबीपत्र प्रदान कले बरगड़ महिला समितिर एक प्रतिनिधि दल। शनिवार अपराह्न 2 घंटा समय महिला समिति पक्षरु सूचना दिया जिले में आईन श्रृंखला परिस्थिति दिनकू दिन बिगिड़ी चलीथिबा प्रसंग नहीं बरगड़ महिला समिति जिलापाल को एक दाबीपत्र मुख्यमंत्री उद्देश्य प्रदान करिछि। सेथिरे मुख्यतः बरगड़ जिला महकुमार स्थिति सबुठु अधिक चिंताजनक एवं मादक द्रव्यर अबाध कारबार जोगु युव समाज को नष्ट भ्रष्ट करा जाउछि बोली उद्वेग प्रकाश करा जाई पुलिस रो निष्क्रियता को एथिपाई दायी करा जाइछि। एही सहर रे एक महिला थाना प्रतिष्ठा करा जिबाकू एवं स्थाणु पालटिथिबा जिला पुलिस विभाग रो सुधार पाई
ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନା ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମମତା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଣା ପ୍ରତାପ ସ୍କୁଲରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବରଗଡ଼ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଦୀପ କୁମାର ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୋରା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଗନ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କପିଲେଶ୍ୱର ବାଗ ଯୋଗଦେଇ ମାତୃଭାଷା ଓ ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବବିତା ନାୟକ ଏବଂ ସୁନିତା ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଆଧାରିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁରୋହିତ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତ୍ରିପାଠୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ମୟୀ ମିଶ୍ର ତୋରା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସମାବେଶରେ। ତ ଏହି ଦିବସଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଶିଶୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ଏବଂ ସେହି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିବ, ଆନ୍ତରିକତା ରହିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନ ରଖିବା, ଟେକ ରଖିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖାଇ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା। ସୁଦୀପ କୁମାର ରଥ, ମୁଁ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ଦିବସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଭଳି ସବୁଠି ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ଯେଭଳି ବଜାୟ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଧାନ କିଣା ବିକା ଫଲ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବରଗଡ଼ ଏସିଏସ୍ଓ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏସିଏସ୍ଓ ବରଗଡ଼। 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ 2 ମିଲ୍କୁ ଯାଉଛି ଧାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ବାଉସେନ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନ ଖରମୁଣ୍ଡା ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଭଳି 2ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏସିଏସ୍ଓ ବରଗଡ଼। ଏହାସହ ଦୋଷୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଦୁଇ ଏସିଏସ୍ଓ ସଦର ଏସିଏସ୍ଓ ପଦମପୁର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସାର୍ ତାକୁ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯାହା ହେବ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲ ପର୍ଚେଜ ଆମର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ଧାନ କିଣା ହେଉଛି। ଫଲ୍ସ ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବିନା କାଗଜରେ ତ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ପର୍ଚେଜ ହେଲା ପରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଯିବ। ବିନା କାଗଜରେ ବିନା ଟିପିରେ ଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେବା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଗତ 78ତମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସଫଳ ଆୟୋଜନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କେଦାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ସମ୍ପାଦକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ସଂଘର ସମାଜ ସେବାରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପ୍ରୀତମ ସିଂ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପସଭାପତି ନିର୍ମଳ କିଶୋରଙ୍କର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ବୁଡ଼େନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦହିତା ଛକରେ ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି।
ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବୁଡ଼ାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ବେଆଇନ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। न्यूज अपडेट पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन पाइबा पाई बेल बटन को दबांतु।